नेस्लाई पाहटा से खोई सनम को सगुन जोहार संति बिटी आरे आरहों दोसारते बड़ायोग कना बतुरना खबर आसाम पुनत कोकराझार जिला रे मेना लुहुंगसुंग रे देवागुड़ी आतु रे चलावेन 12 तारीख हिल राजकुमार सरकार ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ बेंगली दो आद लेना मेनखान 22 तारीख हिल राजकुमार सरकार तकुरेन घारोज रेन दो बिस्मरी आउटपोस्ट को ललिस लेदा इना खान गे पुलिस खोज तलाश हाता तायम बड़ाय ᱧᱟᱢᱚᱜ कना राजकुमार सरकार दो बैरी को तीते गुरु चुलेना आर ओना मणि दो आयमा दिन तायम रे बिस्मरी आउटपोस्ट रेन पुलिस खबर ᱧᱟᱢ तायम तोपाखन को ला अडुक केदा नुआ घटना रेन खुनिया हिदो अजित मंडल कनाय मेनते सबित ᱧᱟᱢ अकादिया आर उनी सावते 5 जन को साब अकाद को मेनते बड़ाय ᱧᱟᱢᱚᱜ कना तदंतो तायम घटना रिया आसल कारण ते पुलिस प्रशासन को लैद केना रानी खाता खन सुनील किस्कुआ सपोहते आर कोकराझार खन कर्नेल मुर्मुआ रिपोर्ट नेस लाइव 24 আজি মৃতদেহ উদ্ধার করা হল কি কব এই মুহূর্তে আমি তো 22 তারিখে বাসুগাঁও থানাত মিসিং এন্ট্রি পাইছো রাজকুমার সরকার কতলপাৰা গাঁও ই মিসিং হৈছিলে তাৰ পিছত আমি ইয়াতে ইনভেস্টিগেশন আৰম্ভ কৰিছিলো তাৰ পিছত আমি কিবা তথ্য পাইছো ই ভাবে আমি 2 তাৰিখে रुनिघाटा केस 16/2025 ই কেস আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলো তাৰ পিছত ইনভেস্টিগেশনত আমি পাইছিলো এটা এংগল পাইছিলো তাৰ उस एंगल के इन्वेस्टिगेशन में हमी 5 लोगों को हमने अभी तक अरेस्ट किया है उसी के कंटिन्यूएशन में हमी याते देवलगुरी अंडर लुंगसुंग फॉरेस्ट कोकराझार डिस्ट्रिक्ट आमी आइसिलो और याते आमी मर्डर वेपन और जितु मर्डर स्पॉट आसे इतु पाइसिलो और जितु बॉडी आसे विक्टिमर नाम आसे राजकुमार सरकार तार बॉडी आमी याते पाइसिलो सर यार आरोप की থাকিব কি বুলি সন্দেহ কৰিছে যে এটো প্ৰাইমাৰী ইনভেস্টিগেশন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেস্টিগেশনত এটা লাভ এফেয়াৰৰ এংগল আছে তাৰ এংগলতে ইটো মাৰ্ডাৰ হৈছে আমি এতিয়ালৈকে এই গম পাইছো বাকি তদন্ত চালু আছে আমি তদন্তত গম পাও স্যার তেখেতৰ লগত মটৰচাইকেল এখন আছিল ই আমি এতিয়া ই আমাক কৈছিলে ক'ত আছে আমি ৰিকভাৰ কৰিম ইয়াৰ আৰু কিমান জন এৰেষ্ট কৰিলে স্যাৰ টোটাল আমি 5 জনক এৰেষ্ট কৰিছো ইয়া ওকে থ্যাংক ইউ স্যার যোৱা 12 তাৰিখে মিসিং হৈ আছিল এগৰাকী যুৱক আজি মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল কি ক'ব এই মুহূৰ্তে আমি তো 22 তারিখে বাসুগাঁও থানাত মিসিং এন্ট্রি পাইছো রাজকুমার সরকার কতলপাৰা গাঁও ই মিসিং হৈছিলে তাৰ পিছত আমি ইয়াতে ইনভেস্টিগেশন আৰম্ভ কৰিছিলো তাৰ পিছত আমি কিবা তথ্য পাইছো ই ভাবে আমি 2 তাৰিখে रुनिघाटा केस 16/2025 ই কেস আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলো তাৰ পিছত ইনভেস্টিগেশনত আমি পাইছিলো এটা এংগল পাইছিলো তাৰ उस एंगल के इन्वेस्टिगेशन में हमी 5 लोगों को हमने अभी तक अरेस्ट किया है उसी के कंटिन्यूएशन में हमी याते देवलगुरी अंडर लुंगसुंग फॉरेस्ट कोकराझार डिस्ट्रिक्ट आमी आइसिलो और याते आमी मर्डर वेपन और जितु मर्डर स्पॉट आसे इतु पाइसिलो और जितु बॉडी आसे विक्टिमर नाम आसे राजकुमार सरकार तार बॉडी आमी याते पाइसिलो सर यार आरोप की থাকিব কি বুলি সন্দেহ কৰিছে যে এটো প্ৰাইমাৰী ইনভেস্টিগেশন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেস্টিগেশনত এটা লাভ এফেয়াৰৰ এংগল আছে तार एंगलते इतु मर्डर होइसे आमी एতিয়ালৈকে এই গম পাইছো বাকি তদন্ত চালু আছে আমি তদন্তত গম স্যার তেখেতৰ লগত মটৰচাইকেল এখন আছিল ই আমি এতিয়া ই আমাক কৈছিলে ক'ত আছে আমি ৰিকভাৰ কৰিম ঠিক আছে ইয়াৰ আৰু কিমান জন এৰেষ্ট কৰিলে স্যাৰ টোটাল আমি 5 জনক এৰেষ্ট কৰিছো ইয়া থ্যাংক ইউ